आज आम ब्लॉक स्तरीय महोत्सव प्राणी संपद मेला गुंटूर अनुष्ठित होती पंचायत समिति विभिन्न ग्राम अग्रणी कृषि कृषक गुड़ाक आसी से बहुत जो मैंने मत्स्य चाष करते पशुपालन करते बहुत अच्छा जो मैंने से माने भल करते आज पुरस्कृत कर परिचालन दायित्व गोष्ठी अधिकारी आम जिलार चीफ डिस्ट्रिक्ट भेटनरी ऑफिसर आसी डिस्ट्रिक्ट फिशर ऑफिसर आते समस्त पंचायतर पीआरआई उपस्थित थे। आज गोटे भल ये जोटा कि गवर्नमेंट जो स्कीम गुड़ाक अच्छी मत्स्य पशुपालन निमंते से स्कीम गुड़ाक आम चाषी अग्रणी चाषी मान जना जाइतिला से केमी तार जोड़ा लाभ पाइपर और जो सब्सिडी अच्छी से लाभ पाइबे विभिन्न स्टल गुड़ाक से स्टल माध्यम सचेतन ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା 2025 ଆଜି ସମାପନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେତିକି ବି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର 19ଟା ଯାକ ଜିତିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାହା କେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି এই বাবদରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତଥ୍ୟ ତାହା ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା 2025 ଆଜି ଗୁଣପୁର ଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏଥିରେ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭଲି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲେ। ଆମର ବିଡିଓ ସାର୍ ଆଉ एमएलए सार प्रचेषा फल तथा मोर सान भाई विभो गुणुपुर आमर डीएफओ प्रचेषा फल भावुँ प्रोग्राम टी बहुत फलप्रद हम आमर विभिन्न स्कीम चाषी भाई मानू जीविका निर्वाह करिवारे बहुत साहाय्य।